Thank you, Brother Pipito. Good evening, everyone. Mayong gabi kanatong tanan. We thank the Lord that before this day ends, we can worship Him and we can listen to His word once again. It's spiritual food of our souls. We only gather here in church during Sundays, and I hope nga ang ato ang pagkaon dili lang ang pagkaon sa tong kalag dili lang during Sundays, but every day. I remember the preaching of our speaker during the biennial conference that worship is not just on Sundays. Nga ang ato ang panimbahon dili lang kay sugod lang alas 10 or alas 9 sa buntag, mag-end alas 12 or alas 11, but every day is a day of worship. We usually say that this is the Lord's day, but every day is the day of the Lord. Kada adlaw ihagyod niya adlaw sa Ginoo, o kada adlaw is an opportunity to worship God. So every day we must worship the Lord. So during Sundays we just have our corporate worship where we gather together as a church. So tonight, let's proceed to our study in the book of Psalms. We are still in the book of Psalms. This morning we studied Psalm chapter 60, and tonight we will study Psalm 73. Psalm chapter 73, and let us read verses 1 to verse 9. Verse 1 to verse 9, kana lang sa ang ato ang basahon. So this psalm, dili si David ang nagsulat ani nga psalm, but si Asaph. Asaph was one of the psalmists who contributed psalms. Wala ko kaibaw kung pila ka psalms ang iyahang nag-gather na, but here in Psalm 73, si Asaph ang ato ang psalmist ani, where we study about his experience where he was envious. So ato nang tanawon diri, Asaph was almost lost his faith. Asaph was he was stumbled. Ato nang tanawon diri, makita nato that he almost slipped nga kanang hapit siya na slide, or hapit yun siya na stumble yun nga, hapit siya mo give up sa iyahang pagtuo, hapit siya mo give up sa Ginoo, okay, because of the wrong perspectives in life, or we shall say naa siya sa lahi nga pagtan-aw, naa siya sa lahi nga anggulo nga pagtan-aw. Let's read Psalm 73 verses 1 to verse 9 responsibly. I'll start reading verse 1. Verse 9 lang ta kutob. Verse 1, it says here, "Truly God is good to Israel, to those who are pure in heart." Verse 2. "For I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. Their eyes swell out through fatness. Their hearts overflow with follies. Verse 9, "They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth." Dira lang sa takutob. Let us pray. Father in heaven, bless your word as we study, and may the Holy Spirit speak to us and understand your word. In Jesus' name, amen. So, in this psalm, Asaph started with, in verse 1, "Truly that God is good. God is good to Israel. God is good to those who are pure in heart." And when we say God is good,
We reply all the time. God is good all the time. All the time, God is good. God is good. Amen. Tinuod yun na nga God is good. Maayo ang Ginoo. Matinumanon ang Ginoo. He never fails. He loves us. God is good. Pero ingon ni Asaph in verse 2, but as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped. Ingon niya nga, maayo man gyud ang Ginoo. Gamanan kaayo ang Ginoo. Mahigugmaon ang Ginoo. But for me, I think I am not included. Murag wa man siguro ko'y apil ana sa paghigugma sa Ginoo. Muna iyang gihuna-huna. Mura man siguro gipasagdaan lang ko sa Ginoo. But as for me, I do not experience God's love. I do not experience God's goodness. Mana ang iyahan nag-experience because he was envious. In verse 3, the reason of this, he was envious. Envy. O gisa na sa ato ang istoryahan. Muna ang ato ang istoryahan karon ang envy. Envy. Na ay documentary ani. And it is based on a true story in Cotabato. I don't know sa to Maguwad ban siguro na Maguwad siblings. Maguwad tama. Maguwad siblings. Usa ni sila ka pamilya nga mahigugmaon yun. Peaceful ang ilahang pamilya. Pero naay usa nga nisulod sa ilahang pamilya, dili man nila relative, dili nila kadugo, pero gi-adapt na lang nila. Kay wala siya family. I don't know, familiar mo ani? Wala siya pamilya. Na kuan siya na ni viral ni siya. Kay wala siya pamilya. So ilahang gi-adapt. Ilahang pakaon, ilahang gialagaan, giatiman, and usahay maoy mabinlan silahang balay. O gitreat sad siya nga isa sila mga anak or kamagwangan. Tama ba? Dili sad nga mga. Basta gitreat siya isa sa mga igsuon nga maoy mo bantay. And but deep inside the heart of that person na ay dako nga envy sa iyaha nga kasing-kasing. Dako nga envy. When we say envy, envy is something that envy is about wanting what someone else has. Something what someone else has. Envy and jealousy is different. They are both emotions, but ang envy is something about wanting what someone else has, while ang jealousy is about fearing the loss of something you already have. Muna siya nakalahi sa sa jealousy. Ang envy, wala ka ana, pero gusto ka ana. While ang jealousy is naana ka ana, pero mahadlok ka nga mawala na sa imuha. Mao na nga magselos ang uban kung naay mo kuan, naay manghilabot or naay magkuan sa ilahang pares. Kay naa naman iyahan naman ang partner. While ang envy is different, it's something that it involves admiration and discontent. And so, going back to the story, naging envious siya nga ang kini siya nga kuan, kini sila nga magsuon, naa siya nindot nga pamilya, naa siya nindot nga parents, they are well provided, gihigugma gyud sila, gipadako sila nga tarong, gidisiplina sila nga tarong because both parents are teachers. So, nindot ang pagdapadako. Kani siya nga gi-adapt, naging envious siya. Nga gusto po niya nga naa siya ginikanan. Gusto po niya nga ingana sad ang attention nga iyang makuha. And so naging envious siya. Nga gusto niya ang attention sa ginikanan naa lang sa iya. Every time nga mag-family bonding siya, di siya gusto nga ma-divide ang attention. Of course, kinsa man sad siya nga dili man siya anak, dili pod siya kadugo, pero kay tungod naging envious siya. Na gusto niya ang attention, ang paghigugma, ang pag-care, wala siya kahati naa niya. So ang gihimo is very brutal because that person killed the two children. Gipatay niya ang duha ka anak sa pamilya nga nag-adapt kaniya.
And it's very brutal. It is because of envy. Gusto niya nga naapod siya anak. Gusto niya nga naasay nagahigugma niya, naasay nag-care niya, naasay ang attention sa iya. And so many relationships or many people are experiencing envy. Gusto ko nga naa ako ana. Or na makita na nimo nga naa ang uban naay panalangin ang uban niya, ikaw wala. Maglain imong buot. Ngano man na siya, nga gipanalangin na siya. Ngano ako wala man ko ana? Nganong siya raman? Ako wala. Di man niya deserve ana. Dapat ako ana. So, this is what Asaph experienced. Just a little background of Asaph. Asaph was a singer and a musician at the same time who served in the temple, who worshiped God during the time of David. So, singer ni, musician ni si Asaph. And he wrote Psalm 73. He confesses that he has seen with his own eyes the prosperity of the wicked. And he was bitter, he was envious that nearly caused him to lose trust in God. And again, to envy is to feel resentful and unhappy because someone else possesses something you desire, something you want, something has achieved, or someone has achieved. Ako dapat dira ang first honor. Ako ana dapat ang ribbon. Ako ana dapat ang medal. Ako ana dapat ang trophy. Ako ana dapat ang position. Di ba? Mana ang envy. Nganong siya man ang na-promote nga, bati man siya batasan. Nganong siya man nga, bati man na ang iyahang performance. Di man na siya kamao ana. Nganong ingana man ang gakahitabo. So, here is a reminder in Psalm 73 that we focus on God instead of stress. We focus on God instead of stress. Here we can learn that thriving in stressful times requires a constant focus on God. Thrive mo na ang ato ang theme sa Banial. Thriving in stressful times requires a constant focus on God. Refocus on God to understand the circumstances of life. We focus on stress sometimes and we lose our sight on God. We focus on the problem. We focus on our stress. We focus on our disappointments and discouragements. We focus on doubts. And those doubts, problems, struggles cover our eyes nga makakita nato sa Ginoo, makita nato ang Ginoo. So Asaph was in a perspective nga mali ang iyahang pagtanaw where naay kaning line niya, where you stand determines what you see. Where you stand determines what you see. Pag adto na mo sa El Nido, before ay duol pa lang mi sa docking point, gitudlo sa among boatman nga kana siya sa titawag helicopter nga island, ug mura jud sa helicopter ang pagtanaw. Pero pag abot na namo sa likod, pagtanaw nako, di naman ni helicopter ang kuan. Labi na ko helicopter ni siya, mura mag naong nga kanang wala na porma, walay ilong or murag na kuan deformed. Pero pag abot na sa damo sa unahan, nakita na sa nako nga helicopter gyud siya porma. So, where you stand determines what you see. I don't know if you are familiar with the story of the six blind men. Six blind men nga naghikap sila sa elepante. Gihikap nila ang elepante and gipa-observe sa zookeeper sila kung unsa ang ilahang
pag-observe sa elepante or unsa ilahang masulti sa elepante. Tungod kay butawan sila, di sila makakita, so hikapon lang nila. And pasultiin sila kung unsa ang elepante. So ang isa, nihikap, and ingon niya nga, ang elepante, mura din ning pisi. Mura din ni siyang pisi. Rope. While the next blind man, nga, ingon siya nga, dili man nga na, ang elepante, mura siya og ganing dako nga kahoy. Siguro naghikap siya sa tiil sa elepante. Katong una, naghikap siya sa ikog. Na feel niya nga, mura din nigpisi niya ang elepante. Ang ikaduha, siya nga, mura manig kahoy ang elepante. And ang ikatulong blind man, nga butan, ingon siya nga, dili sad, ang ako, murag, feeling na ko, ang elepante, mura siya og kaning dako nga bungbong, wall. It's like a big wall. Siguro kay naghikap siya sa kilid sa tiyan sa elepante. Dako-dako gyud. And another blind man ingon siya nga, dili sad ang ako ang pagtan-aw kay mura manig dako nga electric fan ang elepante. It is because naghikap siya sa sa dunggan sa elepante. And ang another nga blind nga person, ingon siya nga, para sa kuha ang elepante, mura siya dako nga bitin. Okay, it's because naghikap siguro siya sa ilong sa elepante. So wala gyud tama nilang duha kung unsa ang ilahang pag-describe. Wala gyud tama nila tanan kung giunsa nila pag-describe ang elepante because naa sila sa lahi-lahi nga mga perspective. Lahi-lahi sila nga perspective. So, where you stand determines what you see. And here, Asaph, he was looking at his situation from the wrong vantage point. And there are times that we are also guilty of this. There are times when terrible things come our way during the course of our lives. And when this happens, we tend to only look at what we can see. However, there is far more to the picture that unsay makita nato sa atong mata. Dako pa gyud unta ang makita nato. And so this psalm again teaches us how to get our eyes off of our circumstances and place them upon our Lord and Savior. So Asaph was ready to quit. Asaph was he was almost giving up. He was ready to throw the towel, to give up. But unlike sa iyang perspective, where you stand determines what you see. We focus on God instead of focusing on stress, instead of focusing on the problem, instead of focusing on the struggle. We focus on God, and it requires a constant focus on God during stressful time. So, what are the causes of envy? What are the causes of envy? Going back to our text, verses 3 until verse 12, we can see here the causes of envy. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Muna ang isa sa mga reasons nga nung naging envious si Asaph because of the prosperity of the wicked. Because of the prosperity of the wicked. Of course, maging envious yun da. Kaya there's this question, why do the righteous suffer and the wicked prosper? Nga naman nga, ang mga maayong tao, ang mga buutan, nagasuffer. While ang mga wicked, nagaprosper.
Nga naman ing ana ang kakahitabo. Kadtong mga naningkamot, naging maayo, naghimo og maayo, wala man. Naga-suffer naman hinoon. Nagaagwanta naman hinoon, while those wicked, they prosper. Kadto hinoong mga kawatan, kadto hinoong mga tulisan, they prosper. Kadto hinoong na ay mga business nga dili mao, dili maayo, they prosper. While those who are working fairly, those who are working nga nagatrabaho nga maayo, naga-suffer. Na ay do patay na to siya because napatay ra gyud siya, pero naay isa ka tao dito sa amo nga nindot kay hambalay. Nindot ihang balay, naay mga sakyanan, nindot kay siyang mga kwintas, nindot siyang mga daghan siyang mga burluloy sa iyang lawas. Pero matingala ka nga wala may trabaho. Wala siya trabaho nga kanang pareho na to nga pareho sa mga katrabaho nga working 8 hours from 8 to 5. Di ba? Wala man siya ingana nga trabaho. Negosyo, naay negosyo ginagmay pero matingala ka nga murag sobra pa gyud. Pero naa di ay dili maayo nga kwan nga trabaho. They were known nga kuan yun sila, mga tulisan. Ang ilahang ginahimo is ang mga bangko or mga pawn shops ang ilahang target. Magrenta sila og balay, mag-drill sila, dito nila tulison. Or dili lang mag-drill, kadang kuan yun nila, atakihon yun nila ang pawn shops. Only to find out nga, isa day siya sa mga members ato nga group. And namatay ra pod siya kay nahibaw-an, gipusil ra to siya. And after that, ang iyang nga pamilya nga nabilin, back to zero na sad. So, muna makaingon ta nga they are wicked people, pero nganong naga-prosper sila sa kinabuhi, nganong nidato man sila. Muna ingon diri ni Asaph nga nanambok man hinuon sila. Bugana man nila ang pagkaon. They are well provided. Daghan silang makaon, daghan silang maandam sa lamesa. But they are wicked. And verse 5 also, it says here, they are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. It's not just the prosperity of the wicked, but also the peace. Nga naman nga, naamas like kalinaw nga ingana, nga wala sa uban. They are not in troubles. They are not in trouble as others are. Wala sila like kalinaw. Dili man tan sila mga maayo nga mga tao. What else? Pride of the wicked. In verse 6, therefore pride is their necklace. Violence covers them as a garment. Naging prideful ang kini nga mga tao, wicked. Nya nganong mga arrogante man kaayo ni nga mga tao, pero Lord nganong kini man sila ang nagprosper sa ilahang kinabuhi, nganong kini man sila ang mga nilabaw nga mga arrogante man kaayo ni sila nga mga tao. What else? The persecution of the wicked. They set their mouths, or in verse 8, they scoff and speak with malice. Loftily they threaten oppression. They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. Persecutions. Maybe verbal and physical nga mga persecutions. Kay tungod nga they are prosperous. Nakita ni Asaph how the wicked prospered. How the wicked persecuted others. How the wicked being proud of what they have and who they are. And so that causes him to be envious. I think siguro kita sad makaingon pud ana nga Lord nganong nagprosper man sila. Nganong nindot man lang kahimtang sa kinabuhi nga mga daotan man tanis lang nga mga tao. Kami
nagapangalagad sa imuha, matinumanon sa imuha, pero wala man may blessings nga pareho ni ana sila ha. And sometimes we only think nga ang blessings is about lang sa mga material and about financial. Mao na nga makaingon ta wala ta gi-bless sa Ginoo kay because we do not have this finances. Wala ta gi-bless sa Ginoo because we do not have this material, these things. We only sometimes we only label ourselves as blessed when it is about money or about material. Pero daghan day kaayo ang mga blessings nga sometimes we are not aware of. Like mga minor lang, mga blessings nga makauli ta sa atong panimalay nga safe. And those are blessings. Makakaon gihapon ta 3 times a day. And those are blessings. Makaginhawa gihapon ta. Naa gihapon tay trabaho. Those are blessings. Gusto lang sometimes gusto lang nato nga kuan pa gyud sobra pa gyud unta sa ihatag sa Ginoo. So he was envious because of the prosperity of the wicked, because of the pride of the wicked, and the persecution of the wicked. And that led him to confusion. Confusion. And because he was envious, he was confused. He was confused. Confusion about living. In verse 13, he said that, "Verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency." This means that naay confusion for Asaph about living. There is a confusion for him about living that I have cleansed my heart in vain, and the progress of his frustration nagadako. He felt that it was vain for him to be pure in heart. Di naman din na ingon niya nga di naman din ako kailangan maging righteous, maging limpyo kay mao ra man gihapon. Tanawa ganina ang mga wicked people. They prosper. So for him, di na ako kailangan maging balaan, di na ako kailangan maging matarong kay mao ra man gihapon. Bisan gani ang mga daotang tao naga-prosper man. It was vain for him to be pure in heart. It was vain for him to have clean hands before God. It was vain for him to be innocent. It was vain for him to live a holy life. Kay para niya, mao ra man gyapon. Kung magkinabuhi ko nga balaan, wala mao gibless sa Ginoo. Kung magkinabuhi ko nga daotan sad sa tubangan sa Ginoo, pwede ra man day ko mag-prosper. Pwede ra man day ko mo angat sa kinabuhi. So, there was confusion for him about living. Yeah. I don't need to live a holy life. I don't need to live a righteous life. Tanawa ganin ang ubang tao dira. Gibless man sila gihapon. Di ba? Makaingon ta nga, gibless man sila gihapon, pero those are not actually blessings. Maybe, kuan lang to, reward sa ilang mga effort. Nagi-allow sad. Reward sa ilang effort. Pero in the end, matanaw na to, ang naara gihapon ay destiny. Naara gihapon ay punishment ang Ginoo sa ilaha. But nganong makaingon man sa Asaph nga kuan? Or here it's like kanang wala kayo ginahatagan sa Ginoo og importansya ang mga temporary nga mga butang. Nga okay lang na Asaph kung wala kay ingana. Okay lang na Asaph kung wala kay daghang kwarta. Wala kay daghang mga butang, wala kay mga ingana. Okay lang na nga wala kay mga sakyanan, wala kay nindot nga balay. Because those are just temporary. Mabiyaan ra nato na gihapon. Kung unsa kadaghan ng ato ang kwarta, di nato ni madala sa langit. Kung unsa kanindot ang ato ang balay, dili man gihapon nato na madala sa langit.
Kung unsa kanindot ang ato ang suoton, while nagahigda na ka, gihaya ka dira, nindot kay mo hang gisuot nga barong, mahalon ka mo ang barong, or mahalon kay na ang gisuot ni mga coat antay, di man gihapon na nimo madala sa langit. Mabilin ra na gihapon sa lubnganan. It is because we came into this world wearing nothing. Nataw ta diri sa kalibutan, wala tay gisuot. Nataw ta diri sa kalibutan nga wala tay gisuot. Wala man siguro ginang gianak bagong anak no nya, nanay short, nanay t-shirt, wala. We came into this world wearing nothing, and we live this world carrying nothing. Wala sad tay madala ngadto sa langit. That is why ang Ginoo wala kayo siya naghatag og importansya about temporary things. Mo na ang gitudlo niya sa kay Asaph. And another thing, confusion about talking. Confusion about talking. That ingon ni Asaph, going back to our text, for all day long I have been plagued and chastened every morning. If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Confusion about talking. He was afraid to admit how he felt because he did not want to lead others down the same path of despair he was walking on. Asaph was known for kaning musician, naga-serve siya sa temple, or kung ibutang nato sa karon niya situation, isa siya sa mga singers, member sa choir, or naga-song lead siya, isa siya sa mga naga-tukar because he was a musician. And he did not want others nga makadungog sa iyang testimony nga unsa iyang gibati. He did not want others to be disappointed because for him, he was daghan ang nag-look up niya, and he was the bigger person. Kay kung ang leader gani ma-downsad, ma-disappoint, ma-discourage, mahadlok siya nga mausad ang mahitabo sa mga followers niya. And kana bitaw usahay nga ang papa dili na lang mukuan magpakita sa iyang gibati. Dili na lang magpakita sa iyang kakapoy kay para sad dili sad ma-feel bad ang pamilya, di ba? Nay mga ingana ang mga tao di na lang nila ipakita ang ilahang mga problema. Itago na lang nila para dili sad ma problema sad ang nag-look up sa iya. And there was confusion about talking. Na dili siya makaistorya because he was afraid that I should offend against the generation of thy children. And confusion about knowing. Confusion about knowing. In verse 16, when I thought to know this, it was too painful for me. Confused about knowing because again, where you stand determines what you see. Naa siya sa kaning naga-focus siya sa problema. Naga-focus siya sa stress. Naga-focus siya sa unsa iyang nakita o unsa iyang nahibaw-an. And when he think of those things, kung mag-focus lang yun siya sa problema, it was too painful for him. Sakit kaayo para niya. Mas mag-problema pa yun siya kung mag-focus siya sa problema. So, those are the confusion. Confusion caused by envy. The confusion caused by envy. Now the third, here, the cure for envy. Verses 17 to verse 26. Verses 1 hangtod verse 16, gisulti ni Asaph ang mga struggles niya, ang problema niya. And in verse 17, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Until I went into the sanctuary of God. Daghan na kay tag problema, daghan na kay tag stress, daghan na kay tag mga ginaatubang nga mga kasakit.
kaluyahon, daghan jud kaayo nga mga burdens na astong kasing-kasing. Asaph, until I went into the sanctuary of God. Until nga magpaduol kita sa Ginoo, there is a cure for every stress, every difficult things that we are facing. So, the cure for envy. Di na nato ni basahon tanan, no? But first is return to the house of God. He came into the sanctuary of God. Nibalik siya sa Ginoo. I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Nakita ni Asaph ang problema, how the wicked prospered. But when he stepped back and went into the sanctuary of God, there he came into his senses. Na-realize niya nga naagid ay punishment. I discerned their end. So return to the house of God. When you are envious when you feel something gusto pud ko ana unsa ang naa niya. And because gusto ka nga naa ka ana, kung unsa ang naa niya wala nimo, unsa may mahang himuon? Kay tungod wala ka ana nya naa niya ana nga person unsa may mahang himuon? The tendency is to say something negative about that person. Muna nga moingon sila ang uban, pag-inggit, pikit. Di ba? Daghan kay na sa social media. Kung naaga na mag-achieve dira nga person, naaga na murag mo succeed ana nga kana nga tao, daghan kay uban nga mosulti gyud og dili mao, negative kayo. Ngana, di ba? Daghan kayong mga comments. Ay ngana. The bottom line is envy, inggit. And so what's the cure for that? Return to the house of God. Return to the Lord. And reconsideration of the wicked's future. So we say that why do the righteous suffer and the wicked prosper? But there is a destiny for them. There is a punishment for them. For now, dili man nato masabdan nga nung ingana ang nahitabo, but in the end, God prepared a punishment, consequences for the wicked. Truly, in verse 18, you set them in slippery places. You make them fall to ruin. So, nanadira ang destiny sa mga wicked. Nga, kana sila, nagakalipay na sila diri sa kalibutan, temporarily, but in the end, eternally, they will suffer. They will suffer in hell. They will be judged. Because again, we are just living here temporarily in this world. We are just passing. Dili man ni mao ang ato ang tinuod yun nga puloy-anan. Ang ato ang tinuod yun nga puy-anan is in heaven. To be with God. To be in His presence. So, consider the wicked's future. Why do the righteous suffer and the wicked prosper? Naaray punishment ang Ginoo ana. It's not for you who decides how to punish and what to punish. Bahala na ang Ginoo. It's not for you, dili ikaw ang mo decide kanusa ka mo baws ug unsa imong ibaws. Mas maayo ang Ginoo na lang ang mobaws. Kay siguro para nimo sakit-sakit na ni nga kani nga baws, ingani akong himuon, ingani. Pero naapay mas labaw nga sakit nga balos ang Ginoo. Ana. So consider the wicked's future. And then number 3, the third one is repentant heart. The cure for envy is repentant heart. Repent. Repent. Verse 21, when
My soul was embittered. When I was pricked in heart, I was brutish and ignorant. I was like a beast towards you. Nevertheless, in verse 23, nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel. And afterwards, you will receive me to glory. Repentant heart. Kung naaman tayo mga sala, naaman tayo accusations sa Ginoo nga Lord nga mga wala pa man ka naglihok. Anong gialaw raman nimo iniingani? Na to the point nga makasala na ta sa Ginoo. So we repent. We repent. Magreklamo na ta sa Ginoo. So repent. Because if there are still sins in our hearts, remember the weight of sin. That every sin will have its own consequence. Ang sala nato na ginay konsekwensya. And according to David sa mga Psalms, ang konsekwensya sa sala is sometimes emotional suffering. Where we are anxious, we worry, na ay mga doubts, emotional suffering. And not just emotional suffering, but also physical suffering. Nga nganong maluya ta physically. Maluya ta sa palawas, hilanaton ta, magkasakit ta. And those are considered consequences from God because of the sin. So physical and emotional suffering. So muna ang mga na-experience ni David sa konsekwensya sa iyahang sala. So we have to repent when we are experiencing envy in our hearts. Kung nagagrow na ang envy dira, pasagdaan lang nato, mudako, then di na gina maayo. Lahi na ang effect niya na sa imo. So repent. Repent. And then lastly, review of personal blessings. A review of personal blessings. In verse 24, you guide me with your counsel, and afterwards you will receive me to glory. You hold my right hand. So, review of personal blessings, how the Lord guided us in the past, how the Lord provided us, how the Lord helped us, rescued us, delivered us, how God answered our prayers. So review of personal blessings. And in verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. This verse was used by our speaker sa PK's camp atong sa Palawan, and as a PK, as a pastor's kid, ingon niya nga ang uban during sa ating exam, ang uban nagabayad sa ilahang tuition para makatake sa exam, while siya naglinya para magsuwat og promissory note kay dili pa gyud wala pa gyud pambayad. Ano ingon niya nga lisod yun niya anak ka sa pastor, matayang ingon lisod kaya unlike sa uban nga na ay mga well provided sa uban. But again, God is the strength of my heart and my portion forever. Despite sa nahitabo nga ingato nga walay pambayad, kulang ang finances, pero ingon ang pastor nga God is my portion. And he used the Levites, everyone has their own land and possessions. There is a specific tribe in Israel nga wala gitagaan og inheritance like the other tribes. Mao ni ang Levites. Wala sila gitagaan og yuta, wala sila gitagaan og possessions, wala sila gitagaan og mga kaning mga hayop
nga ilahang mabuhi. Wala gyud. Naala sila sa temple. Nagkinabuhi lang sila sa sa tithes. But instead their inheritance was God Himself. God Himself. The primary source of sustenance and provision was God Himself. Wala sila yuta. Wala sila mga bahandi. Wala sila mga binuhi. But God is their portion. And God is more than the possessions and the lands, the animals na ilang ginabuhi. God is their portion. I don't know kung para sa tuwa papiliun ta. Kaning kadaghan, kaning mga yuta ang nadres kalibutan kanindot, or papiliun ta ang Ginoo. God is their portion, and they were provided. They were protected. They were guided because God is their portion. So, going back, instead of focusing on the stress or the prosperity of the wicked, this is a lesson for us to return to the house of God, to focus on God instead of stress, to consider also the wicked's future. Nganong kailangan man nato mag-envy sila, maging envious sila nga in the first place they are unbelievers. Na ay wala sa ilaha nga naa sa tuwa, and that is our relationship with God. So we do not have to be envious. Kay kung unsa ang naa sa tuwa, wala po sila ni ana. Kung naatay relasyon sa Ginoo, those wicked people wala. Kung naatay Ginoo nga naga-provide sa tuwa, naga-sustain ka nato, kana sila wala sila Ginoo because para nila ang ilahang kwarta ang ilahang Ginoo. Ang ilahang kaugalingon ang ilahang Ginoo. So we do not have to be envious. We repent if there is any envy in our hearts, and we review of personal blessings. I don't know if na-practice ba nato ni kana mag-review sa personal blessings. Kung mag-review ta sa personal blessings, mga blessings sa Ginoo sa ato natay mga testimony time. And that is the time nga mo review ta, we look back, we count your blessings, di ba? Count your blessings, name them one by one. So you look back, unsa man kani nga adlaw, unsa man ang ako ang experience sa Ginoo, kini nga semana kinsa man ang Ginoo, unsa man ang Ginoo, unsa iyang gihimo sa ako. We review of personal blessings, because if we review those personal blessings, how God guided us, how God provided us, how God has been so good with us, bisan sa pagsugod pa, then we will be encouraged to continue to trust in the Lord. So we focus on God instead of stress. And it requires a constant focus on God. Let us pray. Great God and loving Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for reminding us tonight. And bless your word in our hearts, Father, in Jesus' name. Amen.